السلامة، هاجب رمضان conseillère employabilité du groupe Honoris. اليوم معنا مدام أسماء نموي du cabinet Artemis Sourcing. عسلامة أسماء. عسلامة هاجر. اليوم مدام أسماء باش تحكي لكم على la meilleure façon de rédiger un bon CV. دونك باش نشوفوا مع أسماء les CV وباش تعطينا رأيها فيها. أسماء شنو قولك في السي في الأولاني؟ Alors, ce CV, أول حاجة راها لازمها تتحسن هي التصويرة. Donc التصويرة je vois très bien que c'est pas une photo professionnelle. Donc le CV لازم تكون فيه une photo corporate. Alors شو معناتها corporate؟ c'est-à-dire une photo الفون تاعها لازم يكون neutre, أبيض ولا gris. تصويرة فيها لابسين une tenue qui est adaptée للبوست اللي أنا حطيت فيه الكانديداتور نتاعي. Les bras croisés, c'est recommandé. خاطر يخلينا البوستور نتاعنا plutôt adéquate. Et puis le sourire, donc il ne faut pas l'oublier parce qu'il est très important sur une photo. Mais on passe au deuxième CV. Alors, ce CV, en fait, je vois plus la forme du CV, je pense. À la khater, je le trouve plutôt encombré, donc ma famille, je m'ahouche espacé, m'ahouche aéré. CV, les mouikoun aéré belgdé, le recruteur yaqra rapidement un CV, donc l'aéré, le recruteur, il l'envie en fait, puis yaqra CV نتاعك, donc il y a plus de chances باش تكون sélectionné. Alors, فما لهنا نشوفوا le titre, ما فماش un titre de poste. نراو مكتوب CV tout simplement. Alors, un CV أول حاجة باش يشوفها الركروتور هي le titre du poste. Donc باش تخليه سواء باش يكمل يقرا لو سي في خاطر سا كوريسبون للبوست اللي هو قاعد عنده محلول ويلوج له فيه ان بروفيل، والا باش يحطه على جنب خاطر تو سامبلومون باش يضيع فيه وقت بالنسبه ليه هو. دونك سو كي امبورطون سي دو ميتر لو تيتر دو بوست اول حاجه. تنجم تقول لي انا اليوم ما عنديش ان تيتر، انا جو سوي جونيور مازال دبلومي جديد، دونك شنو تعمل؟ تحط لو تيتر دو بوست كي فيزي، شنو تحب تخدم. بالنسبة للفورم قلت donc c'est la structure. نشوفوا aussi l'ordre chronologique لهنا il est plutôt donc مش اللي حاجتنا بيه في السي في لازم يكون un ordre chronologique plutôt décroissant. Donc je pars de ce que je fais aujourd'hui ونمشي ونرجع donc للعوام حتى نخلص لي ديبلوم نتاعي. Le troisième CV. Alors ce troisième CV je le trouve plutôt créatif, stylé. Et surtout, c'est très intelligent de faire ce genre de CV. À la khater, c'est un CV, oui, mais à la fois il représente les compétences internes dans notre domaine. Donc, on voit que c'est un développeur qui a su se distinguer des autres développeurs en créant son propre site CV. Donc, le parcours interne. Le site internet, donc c'est quelque chose de très très bien. On voit aussi que la structure générale d'un CV a été respectée, il est bien aéré, les informations sont très très claires, une photo qui est plutôt corporate, donc bravo, c'est un bon CV. شنو هما les conseils اللي نجموا نعطيهم les étudiants pour avoir un bon CV? Très bien, donc un CV, أول حاجة نحكيو على une structure générale نتاع CV, peu importe le type نتاعو. Donc les conseils هما أن on suit un ordre chronologique في les dates نتاعنا. donc ديما نبداو l'expérience نتاعنا من اليوم ونبداو راجعين حتى ناخذوا لي ديبلوم نتاعنا. دونك اذا كان باش نمشيو في النظام نتاع لي روبريك، اول حاجه الفوق بكل دونك لا روبريك اللي باش يكونوا فيها لي انفورماسيون بيرسونيل، دونك وين عندنا التصويره الكوربوريت نتاعنا، لو تيتر دو بوست مي اون افون et les coordonnées internes et éviter de mettre tout ce qui est confidentiel qui m'a nommé بطاقة التعريف. Par la suite, la deuxième rubrique qui est très importante aussi, اللي هي باش تعطي une idée على البروفيل نتاعك et bien sûr باش تقول بها ولا باش تعبر بها على لو بروجي بروفيسيونيل نتاعك، لي زامبيسيون نتاعك انت شنو تحب تعمل. بعد نجيو لي اكسبيريونس. دونك que vous soyez معناتها اكسبيريمونتي عندك خبره ولا ما عندكش، تنجم تكون مازال دبلومي جديد، المفيد في الروبريك هذايا
l'ordre chronologique il est très important. Donc نبدا كالعاده بالدات نتاع اليوم ونمشي حتى اللي ناخذ لي ديبلوم نتاعي. اذا كان ما عنديش expérience professionnelle, tout simplement je noterai le stage نتاعي avec une petite précision شنو هو نوعيه الستاج اللي عملته. donc stage pratique, initiation, etc. بعد نتعدى للروبريك نتاع les diplômes ولا la formation académique اللي عملتها. كاين عندي des certifications également نحطهم et puis les compétences نتاعي. donc les compétences techniques ولا fonctionnelles, métiers, tout dépend du profil نتاعي. واخر حاجه هي les langues avec une petite évaluation très simple et compréhensible par tout le monde. Voilà, donc les conseils principalement d'une structure générale d'un CV. Je conseille également un CV sur une seule colonne, ça facilite la lecture pour les recruteurs. L'objectif interne, c'est que notre CV attire l'attention du recruteur باش يخليه يقراه ويعطيني plus de chances ان يكون sélectionné donc pour le poste اللي صابت فيه الكانديداتور نتاعي. Voilà, donc n'oubliez pas de mettre le CV نتاعكم en PDF قبل ما تبعثوه إذا كان نحكيو على un CV classique. Et surtout nommez votre CV, mettez votre nom et prénom et non pas CV ولا أي حاجة التسمية أخرى ولا نمرو ولا je ne sais pas .pdf etc. Voilà, et bonne chance pour tout le monde. Merci beaucoup Asma pour tous ces conseils. نتوما زادا مرحبا بكم على البلاتفورم نتاعكم Honoris Career Center اللي باش تلقاو فيها plein d'autres conseils et toute l'équipe employabilité اللي هي على ذمتكم باش تجاوبكم على تساؤلاتكم وتعاونكم pour avoir un bon CV, réussir votre carrière professionnelle. À très bientôt.